अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो दोस्तों? असी अज आए हैं दे फ्लड वेखन जी। पानी तो थोड़ा जिहा घट गया अगे नालों। पहली वीडियो तुहानू पानी विखाया है, बड़ा ज़्यादा पानी है। हुण आदे पैन के पानी होर आ रही है। ये रात नूं पानी इत्थे पहुँच आना तकरीबन 5 लाख तो ढेर आदे पैन पानी आंदा पिया। वेखने सूरत हाल के बन सी ते साडे छुवर तैयार होए खले ने पानी च गुजर के जावन, अपने घर का पता करन जावन। बच्चे हैं या कोई नहीं बच्चे, वो सारी वीडियो तुहानू तफसील दसनी है, तो वीडियो एंड तक तुसीं लाज़मी वेखनी। एक दोस्त साडा जा रहा है, इस रस्ते तो जाना सीधा, पता नहीं कितना सफ़र करना है। इंशाल्लाह दूसरा दोस्त भी साडा तैयार होया खला है, आओ खला पीछे। ते जल्दी आओ भाई जान, आ जाओ। तुहाडे कोल कश्ती कोई नहीं? नहीं यार, ते इत्थे जेड़े खड़े आन कश्ती वाले, उन्हां नूं आखना आई नहीं आउंदे, मोर तो उन्हां दा फायदा ही कोई नहीं। कोई फायदा नहीं उन्हां दा। यार दोस्तों, तुसी सुनिया सी कि असां उन्हां को पूछा जेड़े मालिक मकान दे, उन्हां आख्या भाई ना सानू कश्ती कोई नहीं दित्ती हुई, इन्हां जाना पैदल ही, तू चल के वेख सकदे हो जी। आ जा रहे हैं जी, ये जा रहे हैं। पानी इत्थों ते थोड़ा जी आ पानी इत्थों थोड़ी आंदा भाईजान। जिस तरह तुहानू दस्सिया कि पैदल जा रहे हैं, इन्हां कोल कश्ती कोई नहीं, ते इन्हां कश्ती वाले नूं आख्या कश्ती वाले इधर नहीं आंदे, वो आखदे ने अपनी मदद आप दे तहत जाओ। मोर सरकारी दा की फायदा इन्हां नूं? कोई फायदा नहीं। ये जा रहे हैं, देख सकते हो तुसीं, वो सड़क भूल गया है। जा रहे हैं साडे दोस्त, इन्हें पैदल जाना है, कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी मोटरसाइकिल इन्होंने दोस्तों ने खलोते हैं, तो मैं इन्हों के नाल आया। इन्हें मैनू आख्या मैं असी तुहानू नाल लैके जाना, तेनों चैक कराना भाई, असी जानते पे हाँ, साड़ा असी कोई झूठ नहीं बोलते पे। असी इतों पैदल जा रहे हैं, कितनी मुश्किल नाल जा रहे हैं, अपने मकाना का पता करन जा रहे हैं। तुम्हें खलील जाना है? नहीं। अच्छा, तेन डर लगता है ना? हाँ, डर लगता। वाकई यार डरना चाहिए यार, पानी है, कुछ भी हो सकता है। वो पता नहीं कि मुश्किल नाल जा रहे हैं, तो मैं तो वाकई मैं भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जा सकता। मैं इस बार तो मैं आके भाईजान मैं तो इतने खलो जाना, मैं तुहाडे नाल नहीं आ सकता, माजरत। अगर होंदी कश्ती, अगर होंदी कश्ती तो मैं जरूर आवां। तो आओ देखो जी, डूब गया कितना पानी, आप देख सकते हैं इस बार। देखिए जो दुकानें थी वो भी गिर गई हैं, पहले दिन वो भी खड़ी थी, वो हमने कहा था कि ये गिरने वाली है, वो गिर गई हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का, यहाँ पे कोई हेल्प ही नहीं कर रहा किसी की, लोग अपनी आप मदद कर रहे हैं खुद। असा तुहानू भी कहने आ जेड़ा मीटर आई ना, उस तो तुहानू पता चल जासी भाई ना। पिछली वीडियो तो तकरीबन 2014 का रिकॉर्ड त्रुट्टू आई पानी का, मैं मीटर वेख के हूँ तुहानू मीटर विखा देने भाई, हूँ इस टाइम कितना पानी खला है, तो सारा तुहानू इस वीडियो के पता चल जाना। तो वीडियो तुसी एंड तक लाजमी देखनी है। मौजा बुद्धवाना अपोर्ट जंजियाना शहामद, ये बस्ती शहामद आ रहे। ओ मीटर टाइम तुसी देख सकते हो, मीटर चेक करो भाईजान कितना पानी खला है। तकरीबन उस दिन 481 थी, हो गया जी 14 का रिकॉर्ड टुटा है। 480, 479, 478, 477 पर इस वक्त पानी गुजर रहा है। तकरीबन 1, 2, 3, 4 फुट घट गया पानी। अगर पीछे 5 लाख पानी आया तकरीबन मोड़ इतना हो जाएगा। ये अजन भी खतरा है भाईजान, ये ना पानी का बड़ा ही खतरा और आ रहा है पानी पीछे। और तो कुछ लोग हैं वो हमदे पैन, देखो उन्होंने नाल भैंस हैं, गाय हैं, जानवर उनके साथ हैं। वो कुछ हमारे दोस्त वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं दोस्त, आवाज आ रही है। अच्छा जी दोस्तों, तुहानू भी खा रहे हैं असी कड़ा। इस कड़ा के जरिए बंदे बाहर आए, इन्हों को कश्ती कोई नहीं है। यह कड़ा तुम देख सकते हो,
یہ کڑا ایک کشتی کے طور استعمال کیتا گیا ہے. یہ جانور ہی نام دینا نال جانور کھلیں جی بندیاں دے. تے آ بھائی اور کھلیں جی. یہ بھائی اور باہر نکلیں جی. کچھ پیدل آن تے باقی بکریاں وغیرہ کڑا دے وچ آن, کچھ مرغیاں بھی آن. یہ کڑا کشتی بنایا. کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کسان, خاص طور سیلاب زدگان والے. یار اسی بڑے پریشان کھلے ہیں جی اس ٹائم, کیونکہ سارے دوست گئے انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا آئے تھے واپس نہیں آئے, کیونکہ انہوں کو نہ کشتی آئی, نہ کوئی انہوں کو کڑا آئی, نہ کوئی جیکٹ آئی. کیونکہ تمہیں ویڈیو دے وچ وکھایا ہو پیدل گئے تو پیدل انہیں نے آنا سی. تے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا اس وقت تک واپس کوئی نہیں آئے. سانو بڑی پریشانی پتہ نہیں انہوں دے نال کی بنیا کی نہیں بنیا. وہ کیونکہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہے, میں وہ پیچھے رابطہ کر رہی ہے بھائی اجے تک واپس نہیں آئے. یار دعا کرنا کہ صحیح سلامت واپس آ جائے. یار ہم بھی بڑے پریشان کھڑے ہیں. کتنی مشکل نال جا رہے ہیں. یہ لوہے دی بیڑی کشتی کڑا جی ویلا کشتی بنا رہی ہے. یہ وہ کما دے گیا وہ بھائی کو جلیندا ہی نہیں کیا. ڈا گیا تو موڑ کے بن سی. آ جاؤ او خیر کریے نہ پہنچ آئے ہو. بھائی ساڈے دوست گئے ہوئے ہیں تقریباً پورا 1 گھنٹے بعد واپس آئے تو بڑی مشکل نال آئے نا. یہ تو نانو پتہ ہونا کہ کتنی مشکل آئی. اسی تو باندھتے کھلے رہے ہیں. مشکل آئی ہو گیا ساڈا بھائی جان, تباہی ہو گئی ہے. نہ کوئی بیڑی نہ کاشا. او بھائی یار وہ صحیح نا صحیح گل. چلو آ تو گئے ہو. مکان کی میں کھلے ہیں مکان بچے مکان بچے کا لاہور نہ لایا یہی بڑا ایک ڈہ گئی. چلو باقی تو بچ گئے. باقی حویلی ڈہ گئی ہے. اچھا سٹی لا آیا ساڈا صحیح تے دعا کرنے لاہور نہ صحیح. دوست ساڈے واپس آ گئے خیر خیریت نہ پہنچ جائیں تے انہوں کو پوچھے تفصیل. انہوں نے آخیا ساڈا نہ ایک مکان ڈٹھا ایک دیوار ڈٹھی ہے, باقی 2-3 مکان سارے باقی بچ گئے. تے صحیح سلامت تے تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئے ہوئے نا. 1 گھنٹہ تقریباً انہوں نے ٹائم لگ گیا. دیکھ سکتے ہو سورج کتنے کھلا جی. اس ٹائم کتنا آئی سورج, ہو سکے 5 بجے گیا تو 6 بج گیا. چل ہوں چلیے واپس. ہاں جی بڑا رش ہے, کوئی مسئلہ ہے صحیح ہے. میڈیا لے آئے ہوئے ہاں کیمرہ کے بنیا کھلا ہے. اچھا میڈیا نے کی کرنا اتنے پہنچ رہا ہے کی بڑھیا.